الله. الحمد لله الذي لولا لطفه ما اهتدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا ضحينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أنزلت به السكينة علينا عليه أنفسنا وأهلينا فدينا، ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين شهدوا بدرا وحنينا. أما بعد، فقد حان ذو الحجة الحرام، شرعت لنا فيها أحكام، وأعظمها التضحية من بهيمة الأنعام، وستذكر في خطبة عاشر هذه الأيام، ومنها صيام العشر بمعنى التسع والقيام، وكان عمل من شرائع الإسلام، فقال فيها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لا سيما صوم عرفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها التكبير دبر الصلوات المكتوبات، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان علي رضي الله تعالى عنه يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. जो नमाजी ऐसे वक्त आते हैं कि खुतबा शुरू हो जाता है तो उन्हें चाहिए पीछे जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए।
सफ़ों को फैलाकर कर आगे ना आया करें, इससे नमाज नहीं होती। सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, टोपी पहनकर नमाज पढ़ने की आदत बनाइए, शलवार अपने सुन के रखिए और अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله
अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम बीमारों से शिफा अता फरमा, हर किस्म की वबा से, आफत से, आदाब से, आसमानियों के ज़मीनी है अल्लाह सारे इंसानियत की हिफाजत फरमा। है अल्लाह ये वबा जिस तरीके से आई है अल्लाह उसी तरीके से इसे ख़त्म फरमा। है अल्लाह इसमें जो मुब्तला है अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमा, और है अल्लाह जो इसमें गुजर गए उन्हें शहादत का मर्तबा अता फरमा। है अल्लाह हमारे जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हमारे जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। है अल्लाह हमारे जो मक़रूज़ हैं उनको क़र्ज़ों के अज़ाब से निजात अता फरमा। है अल्लाह हम सबको सुकून क़ल्ब की नेमत से माला माल फरमा। है अल्लाह इख़लास नसीब फरमा। है अल्लाह क़ुर्बानियों में और आपकी जितनी इबादतें हैं अल्लाह उनके करने में इख़लास नसीब फरमा। है अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। अबरार साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जनाब साजिद राजा साहब के चचा का इंतकाल हो गया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। ज़ाहिर रबी शदीद बीमार है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। हमारे नमाज़ी साजिद मलिक साहब उनके दिल का ऑपरेशन हुआ है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। है अल्लाह जब तक की ज़िंदगी है हम सबको इस्लाम पर कायम रख, ईमान पर खात्मा फरमा। क़यामत के दिन अपना दीदार और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत में फरमा। है अल्लाह बारान रहमत